Даройсон хурз Ленингур, Дзаве, Знавere, Amatschin Wolle Rajone Zergetem. Udurán kell szármagون deizagen Hurzbun Samervit, hogy Ender Zardis, Rajsum Raj Assistance, Fusma Basilens, Stekoma, Sachoberta Kupenszed, Zechtar Zachsen, Way Feste, Boyukens na kanal na telefonat, men nolevert me verkessens tank Rajgundei. Zum Beispiel der auf der Uhr. Örnema auf der Kayu, aber nur du nach Sazam Bon, Target my Bon, Zeparam, ama Mohaniten Hurzardewag, man offended Sama Wipet and all commander war auf der Hurzardewag. Rozajna man kalmek na modu, a kostbun stay ulafte tamat. Sama jo tu laftam, zabache bohat zamut khena kaus rozen, ana manga der gimnastika. Укрепляющая, утром ободряющая, если же пока еще гимнастика. Даройсум хорзи рестон. Самое приятное, что мы можем сделать утром, это потянуться. Давайте этим и займемся. Ложитесь на спину и подтягивайте одну ногу к груди. Максимально, как вы можете. Дыхание должно быть ровным и спокойным. Крутите голеностоп в одну сторону. Старайтесь расслаблять стопу. И в другую сторону. Повторите все то же самое с другой ногой. Подтянуть колено и покрутить голеностоп. Далее поднимайте ногу вытянутую и натягивайте ее на себя. Тяните носочек к себе. Точно так же другую ногу. Возьмите себя под правое колено и аккуратно поднимитесь. Расставьте ноги широко. И потянитесь с прямой спиной чуточку вперед. Так, как вы можете, чтобы ноги полностью лежали на полу. Сохраняйте дыхание ровным. Тянитесь грудным отделом вперед. Затем разверните корпус и потянитесь грудью к бедру, натягивая носок ноги на себя. Задержитесь на несколько секунд, поднимайтесь и сделайте то же самое с другой ногой. Подтяните ногу, согните ее в колени, к бедру, вытянитесь вперед и постарайтесь дотянуться до носочка. Сделайте то же самое с другой ногой. Дальше садитесь на коленки, вытяните руки и сделайте замок. Разрывайте руки, тянитесь локтем в потолок. То же самое с другой стороны. Сделайте глубокий вдох и на выдохе за вытянутой рукой потянитесь влево и вправо. Вдох на выдохе. Сделайте еще один глубокий вдох через нос, выдох через рот. Опускайте руки на бедра и сделайте еще один глубокий и спокойный вдох и выдох. После растяжки вы почувствуете легкость во всем теле и умиротворение. Вас ждет отличный день. Укрепляющая, утром ободряющая, если же пока еще гимнастика. Kad arts tsachner man ondorto eterne zerde de fazende swolzgon khur amana endave.
Gri I forsta ma mistawma, kutam kas odaj mog ja binunt roisum kusambal film bal roisum sokolis, ja binunt han da roisum khurzochtova doi fasta tolchi film bal. Etama kurokhizum. لما كروخ زوينا زون فلا سنوي فستو مخزغم درايسوم غرز يرستون Ama smog kozacham da roisum khurziresto natta, etama kostatam kurokhizun. سخكتا أنو سخكتا Skhakta da roi ma skhayta ma kurokhizai. واتو توكسيستم Pozotaya, toksistam, abone na sorting farawak dar kutoy toksistam. Khadak zarsam ora khozurena ma rastagl ma bnot ma faqat sakanens zabakhay. Nazın orqan bastaktas moqkasut arvel bunun olavart ma daroysum khurs irastun. أما أخير ستة كانوا نرتكب بوكسم روبريكا انتيريرные штучки. Здравствуйте, с вами рубрика «Интерьерные штучки» Наталья Джоева. Мы с вами занялись детскими кукольными пальчиковыми театрами. Мы с вами делали уже сказку «Колобок» и ее героев. Делали героев сказки «Курочка Ряба». А сегодня будем делать сказку «Репка». Ну-ка давайте вспомним, кто у нас герой в этой сказке. Это, конечно же, детка, бабка, внучка, собачка-жучка, кошка и мышка. Но у нас сказки, видите, уже 2 комплекта полные есть сказок. И поэтому мы давайте воспользуемся детку и бабку. И мышку возьмем из сказки про курочку Рябу. И останется нам с вами сделать саму репку, внучку, кошку, жучку и домик, из которого герои наши будут выходить. И вот мы так с вами разыграем с детьми вот эту милую сказку «Репка». Ну что ж, для начала давайте вот немножко вспомним, как мы с вами делаем эти сказки. Для начала мы меряем размер пальчиковой куклы. Выкройка должна быть чуть больше, чтобы прошить или приклеить. А потом мы уже с вами вот на размере этой выкройки делаем всех героев, будь то люди или животные, дорисовывая нужные детали. И вот для сказки «Репка» мы с вами сделаем вот такую кошечку, собачку, жучку, репку и домик. Ну что ж, сегодня мы с вами будем делать репку. Для этого нам понадобится самый любимый материал в нашем сезоне – это фетр. Для репки мы возьмем желтый фетр, для вершков репки – зеленый фетр. На что же похожа репка? Репка – это, грубо говоря, бук, только желтый. И мы с вами нарисуем что-то вот такое похожее, еще напоминает сердечко. Вот мы нарисуем вот такую репку. Фигура у нас с вами должна быть двойной. И поэтому мы сложим фетр пополам и вырежем нашу репку. Ну и за одним поговорим вообще, давайте про овощи. Вот в частности репка. Репа. Репа известна уже и выращивается человечеством больше 40 веков. Вот посмотрите, какое огромное у нее богатство во времени. Так, мы красиво обрежем. Так, вот у нас вот так вот будет выглядеть репка. Мы должны еще сделать вершки. Это выглядят они как маленькие облачки, которые мы с вами потом приделаем. Я отрежу вот такой кусочек, чтобы было легче работать.
Репой раньше кормили рабов, вот в Древнем Египте, в Древней Греции, ну а в Древнем Риме репу ели все сословия, потому что это была очень полезная вообще-то продукция. Репка очень вкусна и полезна для организма, в частности для сердца. Так, сейчас я покажу, какие у нас фигурки получаются. Вот такие. Их несколько мы сделаем, чтобы вот так вот прикрепить, как вершки, на нашу репку, чтобы было красиво. Какие-то сделаем побольше, какие-то поменьше. И будет очень красиво. У нас будет 3D репка. Кстати, в килограмме семян репы находится больше 1 миллиона. Представьте, в 1 килограмме 1 миллион семян. Как их сажать? Ну, сейчас, конечно, есть машины, они все это делают правильно. А раньше ценились сеятели-плевальщики, потому что репу сеяли не руками, ее выплевывали. И вот чем лучше выплевывали, чем было больше, как сказать, обхват территории, тем более ценились такие рабочие. Вот какой интересный факт. Ну, а что касается других овощей, ну, допустим, морковка. Как вы думаете, откуда морковка родом? А оказывается, из Афганистана. И цветом она была и черная, и желтая, и фиолетовая. Ну, а теперешняя популярная оранжевая морковь – это уже продукт селекции и родом из Нидерландов. Так. Вот еще что вспомнила. Самый длинный огурец из выращенных был длиной 118 сантиметров. Самый тяжелый помидор почти 3 килограмма. Он был 2 килограмма 900 грамм. Вот какое огромное. Самая большая капуста, она, кстати, была выращена на Аляске. Она весила 34 килограмма, по-моему, в 1997 году. И этот рекорд до сих пор не побит. Ну а самая большая тыква, ее вырастили в 2014 году. Она весила 1200 килограмм. Есть рекорды, которые приближаются к этим 1200, ну, допустим, тонну с чем-то есть, но до этих цифр пока никто не добрался. Так, ну что ж, давайте склеим нашу репку. Напомню, что мы должны оставить внизу место, куда у нас будет вставляться пальчик. Так, сейчас мы, давайте мы сначала еще приклеим нашу зелень между, чтобы было совсем красиво, и наша репка была двухсторонняя. С какой стороны хочет ребенок, с такой и будет показывать. Так, вот мы внутрь проклеим вот нашу зелень, вершки нашей репки. Отлично. Так, давайте померяем. Вот, шикарно. Выглядит просто шикарно. Так, давайте. Ой, я совсем забыла, мы же не должны проклеивать внизу. Сейчас мы это сотрем. Вот, чтобы у нас не приклеилось. Так, приложим, придавим. Ага. Внизу оставляем местечко, чтобы у нас репка одевалась на пальчик. Мы же делаем пальчиковый театр. Подровняем, где у нас выкройка чуть-чуть не совпадает. Вот так вот. И оденем. Теперь технические испытания. Вот и репка из сказки, одноименная репка готова. Можно ее одевать с двух сторон. Вот такая прелесть. Это все, что мы успели сделать с вами сегодня. С вами была рубрика «Интерьерные штучки» Наталья Джоева. До новых встреч!
Bira isa ham odam xazaron saragoyta chi orza ama sa chi dare. Bira tam xazar tfeina niska sakta tutita gadeta al khuzumikakta falayul fildar feina va yewinkta adam sa xazaron kutima kutez rukanen suboy. Bira tanman zagat suanunu aday mojiqaqanak ama yu zardionun bal. Afta qode kana gabayt zalina dar yatsuanun vito shay kukfa kanovat. Yatsast te baragay fazını yafalmana khast yatsı park axıkın balma. Katsiyam tsara fond azabart. Zalina kutzagafta may xazaron saragoyta darın çısılay fastama. Bira khati vdi safta dar ama yusamır baxastu qatak saragoyta dar kay khos kanama kaytar astagma darnan. Afta may yazarday ray gurdvalday warzona khast suanuma ama svand kutoy xazar suanun samal kanama. Bira qode fastarla vdis eri blute yerl. А чем мне понравилось, я видела такую собаку, которая каталась на скейте. Он брал скейт, бросал его с горки, разбегался и прыгал на него и катался. Вот, купила я собаку, звали ее Дэечка. Она постарела, умерла, и через какое-то время я понимаю, что мне уже трудно без собаки. Койта хам кагыстарын фазын Залинан бири афагурта амазистай сарта Санкт-Петербурге. Несколько лет мы ее прямо уговаривали хозяев, чтобы они нам продали щенка. Ну вот продали, привезли. Живет. Привезли нам ее на условиях, что мы будем выставлять ее. Солдар хатıraystoy hayat Allah uzun ravdastı nırmad zavcı qavvay fastamasskoy. Sıran vitoşa sis valaxiz zav amarta xatı tavarasiya кинологию федерации valaxiz zav. Эти вот выставки, которые проводятся, это не испытания, это выставки, в которых оценивают породное качество. Насколько подходит к породе ее темперамент, ее внешний вид, насколько она умеет себя показать на выставке, как правильно она выставляется, как правильно она пострижена. Вот. Сходили мы на такие выставки. Надо было, для того, чтобы набрать очки на чемпиона России, нужно было выставиться на территории России на 4 выставках. Вот. 4 выставки мы выиграли, и все. Получили сертификат чемпиона России. Gabaytı Zalina makudzağafta mayma aqam sonun darı xurzu sabita kamani sbudunan. Bu manam aqam sonun txustin borzun tsivalati maqazın. Ivkana Selina va var xoskanin. Afta mosты тын qalzak kuitam. Витоша детей тоже любит. Как-то, когда она еще маленькая была, мы ходили в парк, она катается с горки. Там с детьми они бегали, там с горки катались, детям весело, ей весело. То есть собака помогает ухаживать за детьми. Yolfıtsaq sadarın raydıtı İrlandi fermerta ve mənəməni matsavın suan gəncətil ama qaqəncətil. Xəzarı suanun kəməni svıt sadan və yin svaldaya muntcin. Bu mənəməsin və yi səbinun tən qaqənəkdər ama mayu zərdiyon ımbaldar. Soçiti Fatima Xaribatar 0 iqtidana patsa xadun teleradyo kampani ir. ناجی در مانی خود زورم و رای سومت خورز من از دوجی وازک تا او آدای مکت پد زرده ورد کویت یعنی اون خوینه سسلان او پلیتای منظورم در رای سومت خورز این اگه نمیر بازد تاتن گخصص گوننو دیم بالا نه فدالت کجور با کتر را زورمانه نه چه سلای فسته ما ورد سفته کویت کدایم برنفته آلت در سسونس کدا داردست تسخی Ну, куда не заход. Кецелай мане диси укабило махан дис шарик. Мяцуна ратарта. Ме кецели адафто. Мамно диси детский травма. Макард лавидаш сабар. Ма ифаста кошта едер рота карен офта кецелай. Наве юл дар сырт ворзун фала кошта. Офта валдайтинг. Ма куш одай моге خزانو почти офта мана. Irmana خنجلك كان فلا. چسل خیتن کنم کرد زیه. چسل خیتن کنم فلا. شدار قطعك تكوش نوجي ترو. خزدارو irmana دبوسیم. یه زردانی که فایف جنی خیشوما. آدی مکتافت جوگی ما واسطه نیمن بال. نرسد درسیروف در کنس کدایسون نفت. اوه ده آدونی دست. هم ایست کاماندات هن که زخالتن بای قستنی نرتکه اوی کامیرات های تخص چیزون. میرات هینا تخص فلاجی گتسل تفت گندو من زنواری تخیه افتا گتسل. سیدی سباد راکسا سباد. Jedna onlineku za izbog, ali vi pojde zbodit. Umagaska آدی مکرزدار. راست. فلا هاد آش کشته. روستا کن نساخت کنه نه. وعده دو نو وقت سیروز نیکشته است نه
مثلا گتسل آخر در قاب مثلا گتسل ایف است من بارا خود سریوز نمیکنم خود یه ویس مگس کنم سشتر وین بایده یو 600 کیلومتر آلانسکی کجنه ما نجمع هم های تمایی استافرتم امریکانسکی استافرشیرسی آلانسته آلاینا کجو کدوم خانم سودون سخدک اسپانیا لاستو مزون گجه نکم ریدبال حتی با میوت نمه مثلا لاستو مثلا ای کد تو مجمع مدار یور خواهی ویراز محمدی استافتم اودون در تن کشت استافته سیتافته سخوننج سابقا universal گرگه هم را کتا نه اردیگر لاستو اردیگر لاستو اردیگر اسپانیا ما فکر کنم ایران وزاب زدتای دیگر ما یه توگه میده گو دیسافتم ایران او در ایران ساکایو خود نفیم بارم باید جیجه کنه فلا ایران خورج زانه فلا وقت طرف تمنه کد لوبوی ایران دیما گفته من خنجلک جینت تا بیره ایسافتم رایس ما ایست بخصنم باید آلاینک بارودا این نبارودا تا همه خیتن کنم Ну вообще едесте, значит, тоше породота ил даресте мана хам коротко шурстните чисте удонесте молосте потомокта скифские собаки молосы. Майнер стафарширский терьер дар удонаю, значит, аланский дар коне корса дар, то есть сопрородитель тасте скифские собаки молосы. ما едесте хам ну мазар дама тенкшанчи дете хештосун гецел конин чон дардесте манаш куште едесте фтаҳодон дар мастофта дар иоз масафадорон қава فکسن سالقه مسته ویفسته وجه زنجم بایم بایدنج. ما هیچ فکر کنم ایدان دکتر بایفته میاد نخنج ما راید باید کانال شخصنه یه فرست ما راتم بایدنج یوم آدم نو کبیل آدم افت خشه لبور دامال کمال شخصنه ما دام افت وایم بایده ما افت وایم بایده لوبوی کبیل آدم رو افته شالا ما ایدان دکتر کبایی وادای نخنج ما من ایدان در سوالون در خوی ایدان دکتر خسنن راتم بایدنج ما آدم در رو توچ نفته نه رفت خجلت کنه. کدای گرانی زاغن ما لپنو اوی. خوش پرمایش تو نما گتسلو من هم. شالا بسش تو بعد ما کنجی منو خم شده. ما کت خونه. نو دواز ما یا основной психика формироваться کنه دواز ما استافرتن در توچ نفتاو. هو یه کاستیک در رمبرد وایم بایده ایدم دواز ما. آره کنانی فیقوسن زاغ کدل دومن کنای. ده کد خود کس نوانگ تو کویت کوی نکنه من کس نو ایدار کدو ایزونت لوبوی آدیماک در نه کرویسا کجا وقت فتچگی در آقاد کنن قوه شپاروده قوه ایر من ونگ پرست کشته در خفیدم بایدم نه خاص کی تجتنگ بیره ما وشید پارودارایسم بایدن چه شسته تخیت و من انتخ شستی آری یک شسته دامنیس مادام شرس و دو کدرس و دو فلا وش کجور مستری دن آدیما گلاسنن سبره ماس 40 گرادوس ویدی جیوت کنافت منو بدری یک پاره و دستم بلوجی من نسالجی ایروش کشته تا وش فدات سن نه ما وش کشته رایس چستیرای گدر نکننج واسکه کننج بیرقی نیست بیرقی ویدینی ما واسکه کننج ما آدم تا سرایسن چی تو من آخرانی کنیدن مثلا ستی نفر بازنج مثلا پارنج ما فهمیدم من و فرش صبرادی سکن آدم مادر مثلا زخونش تو کشکی سات نواد فتجای در قهوه خود کنن یه دور نقد تکتل نه کمی درجه شیعه قهوه ماش یدن ش قطع گناییسس که داخلانه نواد قهوه است من افته گونه کورسین کرده بودیم من افته کد جبه خواهم مکاگ خسته کنه و تا وجه من استاف تا الانو تا تنکشت است جبخ بارو داستینر استاف در مالانسکی در او چلاوی کارین دیره و نیر من خب من گوخ ید کنه خشه ولی القیو گنه کنه من باری من افته خنجلک کنه افته ایران بودنن زنو کد لبوی سوالونن در افته من خنجلک کنه اشترت في الجوك خرب ما قاعد استفعل استي كنت سخيلك بنا رايستي مسئله رو دولنده بیره ورس کوی تو دکو خم بود را بیت ما یارده را شو زخنی نه ما نفهمده نه شما جاك من خصنا کنن آرخ ونک تو کویت فیخسنت آمارن سعود خبر ما کد کس سما دو مگس که تنیس مخم بریوده Ну, инерко дуизонот дуар дегеам испокосташ тогма иор дегеджу что лнгте кошта кадонесте удон бешинствот ета фазана кам рувосл фахашинч кам шоколти мам збирасте нама гурат мадар хизен чуже та рувоста шоколта крисота дар переноших тасте бешинства
من ایده بگوش کجیس کل فخش دیستم ایش چمردی سوالت تیا ویم بایدنج ما او جغلتا ما پارودیستی و نوی والدای نوی آشو کشتن بالو بومو قوارازم پریویف کاتا ما مخ ماوش социальной службы най каше зила мана верджавже қава волонтер та саростой специальный то есть хшарам бирткутты ма камашелла ет тарам бирткутты шатана ма ветеринарти ма божурты ма отлавливают значит бродячих собак масан бурбирка товарищ саркусу то есть собак стерилизуют чтобы они не размножались дальше ма значит цена разоч прививка та алше дальше ма едной агрессивно-то усыпляют, к сожалению. Ну, даргананджина, уже кофат уже хок уже вода и боуроман уже зану, вода специальный костка, мы уже костау знарх. Вот, мы видите, хай, это канем бойденч, усыплят каненч, это фалауше усыпление, дару гуманным способом, то есть ройсен чайма пофне каненч, в тоназен саразенч фалейнер, мох мы уже фодоттанай на республика, на экономика дар слабую, нама фихсен дар ивай مگس که راستو شاید نفعلت و آدم رایده خشنم آدم از نکات کنه نفعلت و اما تسول دایو فنای اوی خسنای نخسن کدینر گنانی من سرازو خوی سر مفشف کنه می فونجخست کنه ما کش فریس افته تا با فنای وین باید گتسلگای مستی نو افتانا زداری دیم منم باید یه ولفت لام باید من خودک وین باید فعلا تر گتسلگای با فنای وین ما اساس دانی نال وین باید Jer любой европейский страна дар най-развитый экономиката има удонани специальни служба такаше допустим да кож ройсте мана мохмакут кененч на хоски ройсте да зарда на фаше дим ёп парсте вот таз боден кенжест кож раз ройсте на адам до конца каз то есть дар гененч на хинер ма хашо куштатар серьезный куштаса шворам то схоттор савес уштор тхсам истинг бире من راخم کج رایسم بایدنش نمی من افته گتسل والون قمل کننج مثلا ستی وجه کپتر کنن کرایدم یک یه راستاج کن نورو ماینه ود رایدم بایده وجه سشتر وین بایده من وجه تخفازه نم وجه خیش اوت تیتل در خشم بایده ما کماشه این شراز ما کلاوینه یدن و دوش نه گتسل ما یخی اوت خرای مارم مرکو در بخصم اوه انا من قیدر Iforsta mama mi privivkota kuir kuttai, ama nagurat veterinartan botsa savia iskudamo kan. Oyez, mana yede giuli khoina wala yede shurshara yede shurisi banka fastam nazilan kamisam. Miamis khima kone korsata dodas kojamis vidarsa de zavodchiku na чемпион Европы теттадан jis сохам jahkshta выставка теттам kela сохам тама. Masen sach kontakte dar horzona. ما в основном военные залы хаттар умай вакцина дарам ала хаттар ва ма кожелисте допустим исте да за дана фашти адам бошта ватен иттар загжин ну куда аджабах кана кудам факасе хам хабарта так что истам хам специалиста да из канзанис охам алайнок кодс канганис сорен волханен تو گورت در جیس شل در زاوچی که کدانید کننج. اما ایس سران وی نره استاج مخمتنگ پاپولارنی پارودا و ایرمان اولانته کیوسته تنگی دفت چیلاوی کارینتی روانی کشتنگو. ما امبارگ کش درو زنجین کش درو تخچین کش درو آلردم درو گاهی در من اکت استافارش ریافته دو universal نیکش پروست استافته گتسلشتر درو ما یدو افته. یعنی تا کدو؟ تیگر. تیگر. الله نه تیگر. خورز بوزن که نمر باست. شبه دشتر بوزن که ما فجرت. مختا دارتر که نم ناله برد. آن نتیلیکشت تنگسم دیس کنه گاروسکوپ اما سنای زخ. با کسود گاروسکوپ ما از در روی ما. فس اوین. فس یزردل دارد خورزینات فستما کیزدخه اما آرختر تاوت اخصص گنزینت خرزاودن قدک تلورت مقارن خسته نبازای دست رو خواته ارمست آفت مافین قل اما ده وی پایت گوختل را خس بخص کنزسته اما ده پلزسته خورز رات سودسته فنداگل ستته ده کاری را در برزندتم خیزه ده فینانس توور در آفته گال تیلیتز گاروسکوپ زورت سمین نرماده خیسم با خود کنای استایتان در ایسکمن بنتون در نال دفات بارس مکسس نال دخی سرماگون ساردمه آفوندنو دخیمه بازیلن سنوکنن ده تخته سارن نوگی ماتسانالون رات زنته کتفنده ده وزر پارن و تریناجورون زالمه دفنداگ ومدن اینستروکتر بامبارن کنزن سقاو سارازن با وندل وی خوز در زونه سقاو آرازن فازت تبلیزنیتسی
Fazlatten naqam bun axam xozime rasu basu kenziste ofisi tsma axsınca baxurttoy. Am kuşu tesefers kadar kenziste tsiken soma. Nadıl fida axam mitemesa maken. Faiv dezer de wa kademedin mast kenenen is axusek tevetter. Tsemedi sofim beltamen qalmakase izare dukaniye. Mzber rak. چیتس آخر کوتا وی که رایستا وی بامبارزنه دخیستردن یا زخینکتا که رارگوم کناود تاختر دقه باکوسن ده کوالیفیکاسی فبرزوند کننل خوز در روزمه اینترنت رو آجه نفل از سکزینا دی ده ورزونا دی مگدن سترنف سودزن ده فارسمه بالاودزن ده خزارون پرابلیماتن سونه سارازنه کنستن بلکنایود. دومبای لیف Dombayan ye exsadum fevazgadarudzen kademe raysum rajasista ama ma ba festiyat kena sardzena ma iu kost udzen intellektualun fizikun kostay da zerde fatsahis afundenu samaye feyvay da sardım balimeden saverdar nambarga khabar rat sevzen bazır tat felavetter karadzi nimbarud Çiz deva دو نخسازن مارتا چizgi بافنسن یا کنکورینت سکنک کنن آفتاد زس کنبرد کنن سد قطعت اما دا ارفند دا کست دور تسخ کنن اما سر فی صافن ما ارلمخ کن دخی اندراودون در ویقوه دخی آیر خفس مسم یوماری مدا قوس دار کمانجیروف قایده نقاود سون آرخوه فسته درمه ترسته ویسی بیره قطعت دمن قلم کسا آبون رو گخصز گندوش رایس اما دا قده کننات فخوز درودزن اما دا تخت تافل در دا فارس مبالاودزن او ونگچن آدایماگ دیم کوشت نخملاود تخچنه تخچندر کنه خیول خدسکه درود خورز بونو آبون یوگاین فیتنس مکافنن دیم بلت دا کفه خونوی ناین ما ودیو آتسو رای گنده بازایدزنم گدزدم سکارپیون گاراskop زوره کهودن و زابون دساسکم دخیل خوده تفند قطعات خیدر فیر وزنده کنزن دیوزون کم کوسگ آخم و وزون گاد اپتیمیستون اما وندون خزار دمن قلم کسه چه سال سکنن اما افسناین کسته فرسر دگیدم دوربین دیه کسنز دخیوته فاتح سکستریلیز کدیم بلتخسانی زون جن مکروخونته و تسم بایقوس یونگی نسارا زنه دکستن تنگوزاو دکسته کختاری و گاد یکوس خست کتا خسلورت راتا ایرن سقاوس خست کنن انکولم پتای کدم بلافته دمید بل خودتن دتساسکم ایرت کنه انمنگی در باورستای سغسکا کازیروگ آبون ساغس کاس ولت آخست فودزن ول دای اونگجودزن یم بالا کستری و من اما ماکه بنتون در نیم بارم کدیر استجما کارینکای چینک باکاسته و تن وی فی خسودزن کنک سنوواتس سعادل ارمست ماسس فوتبولس کند سخیتسن پالی کلینیکام اباتسو مدخی بازکار راگیدم زورنس دخترتم دون کالگ ودالی دو نخسازن مارتا رونالدزن سالسک کنن کستتم خزاره نفله یا خیسر ماگون سارده باورزس نرما یوس تاینه دالوارز بیرسل گویمکته امسم زرده نلوه فلافونو دخیو لرخدسن کنک دل لاویلاسو نمسپاتسن ایزاره تیزغو کنن معاسو اخسازگون زیناد رایسنه کسکته ریبی آبون و دستو ترگم دیم بلتیمه امازون گاتیمه دبون نو ساین اما وی راستو نرمایی نرچی رونالد تاکوسم و دونن راگاسا و قوه رافدیسن کد قوه آرخاین سمی فسته در مابا فرسایی نرتا دارتر قوه آرازن اخصاص گنزینادن قلمه کسه بالسه چیات سوا و دومه دو تابنتون در نفند دیس قارن بستمت سون و چاونجک شمالی سعی کسه مزرد یعنی روز کنه اندرم روز خسه زلطان بازر گله بویا از نال زون تخت از دن و زاو شست سگاو اخوان ای ترسه وارستری
جنگرک یا گنجق تشرده مزرده یه فندر شبک درن واسطه من الموت نشغلته يوت أحسن شوال لو استشين زالنتا فلا يريس كوال واصلي صوت مزارك ده واصلي صوت مصافك ده واصلي دم صوته ده نابون فیلم کروم با خدس استربوزن کینم کاستستود. مختا اون دورم خرز بون کنه تا در ایسون خورس ایرستون. اما تا رایسوم فیلم بلدستم.